오늘 말씀의 제목은 다민족 인재를 통한 선교입니다. Сегодня тема называется «Миссионерство через многоэтнический талант». 네, 우리 세부에 또 오늘 선교를 가십니다, 목사님이. На самом деле наш пастор сегодня уехал на миссионерское. 네, 이 세부의 현장에 우리 모든 중직자 성도분들이 필리핀 현장을 두고 함께 기도해야 되겠습니다. И в Себу, получается, на этих местах, получается, лидеры косых верующих, они вместе молятся. 우리 필리핀 현장이 감사하게 저는 뭐 정확한 연도는 알 수 없지만 제가 좀 한번 확인 정확하게 안 했는데 그 그레이스 선교사님이 이제 한국에 나와서 이렇게 계셨던 적이 있잖아요. 신학 공부를 하시고. И благодарение о том, что миссионер Грейс, он, получается, приехал и вот вместе 그래서 그런 разговаривали. 교회 다민족 선교사 한 명을 키우는 그 응답이 지금 계속해서 선교 운동으로 이어지고 있습니다. И то, что мы говорили о том, что сейчас среди multiэтнического миссионерства ведется такая деятельность, много общались. 그래서 제 프로필 사진을 보면 제가 프로필 사진 찍었는데 이제 한쪽에는 그레이스 선교사님, 한쪽에는 이제 지금 우리 함께 만나는 그 지터의 동생, 그리고 이제 그 만난 학교 교장 선생님, 이렇게 제 카카오톡에 보면 이렇게 사진이 있어요. И в Какаоток есть, получается, фотография, где с одной стороны Грейс миссионерша находится, с другой стороны братишка вот этого тоже миссионера, который находится там. 그래서 이 한 사람을 세우고 이렇게 하는 것이 굉장히 좀 한 나라, 한 지역을 살리는 일이다라는 생각이 많이 들어요. И я думаю о том, много думаю о том, что один человек может оживотворить одно место и одну страну. 근데 그런 전도 운동을 사실은 뭐 다른 곳에서도 많이 했어요. И многие сейчас переживают относительно движения проповедования. 필리핀 사람들이 여러 교회들이 나와서 이렇게 하고 했는데 진짜 은혜죠. 감사한 일이죠. 우리 이렇게 함께 계속 끝까지 선교를 하고 인도받을 수 있는 건 참 하나님의 축복이고 은혜인 것 같아요. И благодарение о том, что эти миссионеры до конца, получая руководство, ведут это служение на местах действия. 저는 뭐 우리가 사역을 잘했고 사람을 잘 골랐다 이런 생각은 잘 안 합니다. И нету таких мыслей о том, что это человек какой-то хороший, это человек нехороший. 근데 어찌 됐건 결과적으로는 뭐 한국에 나와서 필리핀 사람들 막 그 교회에 있으면서 도망가기도 하고 한국에서 막 현지 선교사님이랑 소통이 잘 안 돼서 한국에 막 따로 살고 막 이런 일들이 좀 많이 있었어요. И сейчас многие миссионеры, которые приезжают в Корею, они, получается, живут отдельно, находясь в Корее. 그래서 실제로 이제 뭐 저희 하베스트에서도 한 명 이렇게 대학으로 보냈다가 그 친구가 갑자기 연락을 두절해 버려가지고 좀 애매하게 된 선교 이런 파송들이 몇 개 있었어요. 저는 알기로는. И я знаю о том, слышал о том, что многие, получается, даже поступают в школы, находясь здесь, и вот находятся. 그래서 그 현지에서 오시는 분들이 한국이 사회가 너무 좋잖아요. 살기도 편하고. 그러니까 이제 아무래도 이제 세상으로 갑자기 나가버리는 경우가 너무 많았습니다. И такие, которые в Корее жили хорошо, у них все было хорошо, неожиданно ушли в мир, таких много. 어찌 됐건 그 한 사람을 살린 가운데 지금 계속 우리 다음 세대들도 그 현장을 방문하고 어찌 됐건 선교 운동을 지금 지속하게 되고 있어요.
Ну, есть также, и которые имеют постоянство в этом движении, получают воспитание и ходят там. 그래서 한 사람을 살리고 이 회복하는 이 일에 우리가 사실은 교회가 마음을 담아야 되지 않나 이런 생각을 좀 이번 주 지난주 많이 하게 됐어요. И на этой неделе, и на прошлой неделе мы много слышали о том, что необходимо это объять в своем сердце и пребывать в молитве за это. 그러니까 혹 또 그런 기회가 와서 우리가 그 어떤 선교사를 돕는데 그 사람이 설령 아닐지라도 하여튼 한 사람 전도 제자를 세우는 것은 너무 중요한 일이다. 어마어마한 일이다. Ну, помогай этому человеку, если через этого человека поднимется один человек, на самом деле это очень-очень важно. 뭐 현지에 가서 사람이 상태가 바뀌었다. 뭐 그럴 수도 있습니다. 하지만 어찌 됐건 하나님이 문을 여시는 지금 이 여정 가운데 제자로 파송된 것은 참 진짜 하나님 은혜다. И это является Божьей благодатью, что один человек, если он поднимется, получит направление на миссионерскую деятельность и будет ожитрять одну местность. 특별히 지금은 굉장히 한국이 이제 뭐 에이펙 정상회담도 하고 저도 이제 막 뉴스를 많이 봤는데 뭐 좋은 부분도 있고 일단은 한국 문화라든지 한국에 대한 관심도가 지금 굉장히 높은 상황은 사실이에요. Ну, также сейчас существует такая реальность о том, что приезжают в Корею, не подходит, может быть, или находясь в этой культуре, и в это. То есть проявляют интерес какой-то. 제가 필리핀의 역사들을 이제 월요일 날 몰도바 세르게이 사샤한테 이런 이야기들을 하니까 필리핀뿐만이 아니라 몰도바도 한국 사람을 너무 좋아하고 한국 문화를 진짜 좋아하고 한국어를 좋아한다라는 얘기들을 자주 해요, 자주. И когда мы говорили, я рассказал о том, что на Филиппинах, что есть также не только Филиппины, есть еще в Молдавии 2 человека, получается. И в Молдавии тоже очень интересуются корейской культурой. 그래서 그 인재를 우리가 살릴 수 있는 기회가 충분히 있다 여겨져요. И получается, для того, чтобы оживотворить, через это, возможно, через это войти в эти места. 근데 그러려면 우리의 기준이 오직 복음 전하는 전도자 세우는 그 한 사람 살리는 그 기준이어야 돼요. И наш уровень должен быть таким уровнем, что одного благовестника, одного человека оживотворять. 오늘 강단에서는 어른을 잘 공경해라 이런 얘기도 되지만 늙은이, 뭐 늙은 여자, 늙은 남자 분명히 젊은이도 있는데 이번 주에 늙은이에 대한 얘기가 굉장히 많이 나와서 분명히 젊은이도 형제에게 대하듯 하라. 목사님 이렇게 기록되어져 있습니다. 근데 И получается, через кафедру сегодня тоже говорилось о том, что относительно пожилых и женщин, и пожилых мужчин, ну и точно так же и молодые тоже мужчины, и девушки, и пары. 자, 결국 뭐냐면 사람을 살리는 기준을 가져라. 전체를 기록한 내용을 문맥상 보게 되면 그걸 기록하고 있어요. В итоге получается, что уровень оживотворять человека должен быть такой уровень. 자, 과부가 있으면 과부의 자녀가 엄마를 도와라 이 이야기를 하고 있는 거예요. 사실 엄마를 살려라. 교회한테 맡기지 말고 엄마를 살려라. И получается, сын вдовы, он рассказывает эту историю, что необходимо оживотворять маму. 그게 이제 1, 2절 빼고는 다 과부에 대한 이야기가 나와요. 과부. И получается, он является сын вдовы. 그 4절에는 그 엄마를 위로해라. 자녀들은 그렇게 기록하고 있어요. И в 4 стиху говорится о том, что он является, он говорит мама на нее. 그리고 사실은 5절에 보게 되면 과부여도 상관없다는 얘기로 저는 들려요. 과부여도 상관없다.
И в пятом стиху говорится о том же, что если он даже и мама или не мама, то есть нету разницы. 오히려 하나님께 소망을 둬서 항상 간구하고 기도한다. 이 과부들은 이렇게 기록하고 있어요. И записано о том, что он является как приемный сын. И так говорится об этом. 제가 볼 때 이 기록을 왜 전달했겠습니까? 디모데에게 뭐 생각을 바꾸는 부분도 있을 거예요. 그리고 가르침도 있을 거고, 그리고 문제에 대한 답도 이 편지를 통해서 줬을 겁니다. И получается, Тимофею было передано о том, что ты являешься правнуком этой бабушки, короче. В общем, получается, было написано об 그러니까 этом. 제가 23절을 보고 깨달았어요. 이 디모데전서 5장 23절. И 1 Тимофея 5 глава говорится об этом. 그러니까 내 위장과 자주 나는 병을 위하여 포도주를 조금씩 쓰라 이렇게 기록하고 있어요. 바울이. Павел записывает о том, что почему ты не отвергаешься этого. 그러니까 이 디모데가 굉장히 그 어떤 경건주의를 가지고 있었던 사람인 것 같아요. И то, что на самом деле человек, который надеется на Бога. 그러니까 나름의 본인을 지키겠다라고 또 위장의 병도 있는데 이제 이 바울이 굉장히 건강도 여러 굉장히 똑똑한 사람이기 때문에 이 사람에게 이제 이렇게 네가 해야 될 것도 이제 미션으로 주는 거죠. И Павел из-за того, что он очень умный человек, он, получается, этому человеку передает миссию. 그래서 그런 어떤 육신적인 것에 자꾸 걸려 넘어질 지금 그게 아니다. 저는 이렇게 말씀을 받았어요. И говорилось о том, что таким образом не получится. Он, получается, говорит ему об этом. 그래 나름의 세상의 기준에 어떤 분위기에 맞는 것들이 있지만 21절에 너는 편견이 없이 이것들을 지켜 아무 일도 불공평하게 사람들 대하지 말아라. 지금 이야기하고 있어요. И даже если этот метод, он является правильным, в 11 стиху говорится, что молодых же вдовец не принимай, ибо они, впадая в роскошь и противность Христу, желают вступать в брак. 기준을 가지고 있으면 전도와 선교는 불가능합니다. Если будем иметь стандарт проповедования и миссионерства, это является важным. 그리스도 복음보다 율법이 앞서면 불가능해요. И если бы Христос больше говорил о законе, чем о Евангелии, то это была проблема. 237 세계복음화 다민족은 더 불가능합니다, 사실은. И 237 стран и 5000 племен, это на самом деле невозможно. 그레이스 선교사님도 너무 좋으신 분이지만 현지에 있으니까 필리핀 사람이 어느 정도 거의 다 되셨어요, 보니까. И получается, миссионер Грейс, он тоже говорит 그러니까 о 그게 том, что 무시하라는 얘기가 아니라 그럴 수밖에 없죠. 예. он говорит о том, что филиппинцам там так невозможно. Ну, это возможно сделать. 근데 그 기준을 가지면 우리가 선교를 할 수가 없어요, 사실. 그렇지 않습니까? Если иметь такой уровень, то нет проблем. Будет получаться. 근데 이상하게 이 사람의 현장과 이 사람의 만남을 통해서 하나님 문을 여시는 거 사실이에요. 우리가 볼 수 있는 거, 그렇죠? И встречаясь с этим человеком, общаясь с этим человеком, будут открываться двери. 그러니까 기준을 나의 그 기준 이 기준을 완전히 벗어나야 돼요, 사실은. 복음 기준으로. Ну, стандарт на самом деле является каким? Это евангельским стандартом. 이 사람이 뭐 과부냐, 출신이 어디냐, 이 사람이 뭐 배웠냐, 못 배웠냐, 그걸로는 세계 복음화를 하기가 어려워요. Этот человек, он учился, не учился, он идет, не идет. С этим стандартом евангелизация мира тяжело будет. 인재 복음 운동은 제가 봤을 땐 더 어렵습니다. Если смотреть на вот это образование, то еще будет тяжелее. 그래서 오직 복음의 기준으로 가야 돼요. Ну, необходимо иметь стандарт только Евангелия. 그래서 그 복음의 기준인 중직자만이 다민족 인재를 살릴 수 있어요. И имея евангельский стандарт, критерий, лидер простых верующих может оживить иностранцев. 중직자가 살릴 수 있어요. Может оживить лидер простых верующих.
오늘 사도행전 18장은 이제 브리스길라, 아굴라, 아볼로의 만남이 있어요. И сегодня Деяние 18 глава, что Прискилла и Акила встречается с Аполлосом. 그 237의 현장에 분명히 인재가 있습니다. И ради расширения 237 стран это является важным местом. 그러니까 저도 우리 선교팀이랑 같이 갔을 때 얘가 어린데 그레이스 목사님네 교회 어떤 아이더라고요. И получается, я тоже в одной церкви, получается, вместе с миссионером Грейс общался, говорил об этом. 얘가 좀 똑똑하다는 생각이 많이 들었어요. Я думаю, что он очень умный. 그러니까 이 사람은 이제 이 아이는 초등학생인데 다른 중학생, 고등학생 형 누나들도 한국 사람이 있으니까 영어로 하다가 에이 해버리고 그냥 따갈록으로 그냥 막 이렇게 포럼을 하더라고요. И он что делает? Он собирает, если это начальная школа, школа средняя или старшая школа, он обучает их английскому языку и проводит форум с ними. 근데 끝까지 본인의 포럼을 우리를 이렇게 위해서 이렇게 좀 끝까지 어떻게 해서든 영어로 하더라고요. И что делает? До конца, получается, через форум он говорит ему учит английскому языку. 그리고 포럼 내용이 목사님 메시지 하신 왜 우리나라는 이렇게 교회가 많은데 우리나라는 왜 이렇게 가난한 거? 나도 목사님처럼 똑같은 생각을 했었다. 옛날부터 초등학생이 그런 얘기들을 하더라고요. И получается, этому ученику в начальной школе он говорит о том, что почему наша страна, она бедная. 그래서 끝나고 야, 너 진짜 똑똑하다. 야, 질문을 계속해라. 계속 이야기를 해줬거든요. И он, получается, закончив это, он говорит ему, что ты умный, и задает ему вопросы. 그러니까 주변에서 분위기를 보니까 얘는 괴짜야. 주변에서는. И в этом 이상한 местности, 아이. получается, он говорит, 왜냐면 맨날 모든 거에 질문을 자꾸 하니까 얘는 질문이 많은 애야. 막 그냥 형들은 막 웃더라고요. и из-за того, что задает много вопросов, получается, брат, он, получается, плачет. 근데 저는 되게 얘 포럼이 야 진짜 애가 어린데 와 되게 생각이 깊고 좀 뭔가 좀 다르다라는 거를 좀 느끼게 됐어요. 그때 포럼 할 때. И появляются такие чувства о том, что этот человек через форум, он что-то понимает. 자, 못 사는 나라라도 분명히 하나님이 그 현장에 인재들이 분명히 존재합니다. 우리가 알 수 있듯이. И мы знаем о том, что в этих странах, получается, тяжелых странах происходит 근데 войны. 이게 이제 아볼로죠, 아볼로. И это есть Аполлос. 알렉산드리아에서 난 아볼로라 하는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 언변이 좋고 성경에 능통한 자라. 24절에 기록되어져 있어요. Да, в 24 стиху говорится, что некто именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый, сведущий в Писании, пришел в Эфес. 근데 이 브리스길라 아굴라가 이 아볼로를 딱 본 거예요. И Прискилла и Акила, они увидели этого Аполлоса. 26절에 회당에서 담대히 그가 말하기 시작하거늘 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라. 26 стих, он начал смело говорить в синагоге, услышав его, Акила и Прискилла приняли его, точнее объяснили ему путь Господень. 그러니까 굉장히 똑똑하고 하지만 정확한 복음에 대해서 세례 요한의 세례만 알 뿐 그리스도의 성령 세례는 전혀 알지 못하는 사람이기 때문에 브리스길라 아굴라 이 중직자가 이 사람에게 복음을 정확하게 전달해요. И из-за того, что этот человек не знал, кроме крещения Иоаннова, получается, лидеры простых верующих Прискилла и Акила, они ему передали благую весть. 자, 중직자가 다민족 인재를 세울 수가 있고 살릴 수가 있어요. И лидеры простых верующих могут оживотворять иностранцев. 그래서 그 제자 한 사람이 아시죠? 이 아볼로가 나중에 차후에 바울을 통해서 세워진 고린도 교회 목회자가 돼요. И получается, этот Аполлос, что происходит? Он вошел в Коринфскую церковь и стал, встретившись с Павлом, он стал пастором. 자, 다민족 인재 한 사람은 제자 한 사람은 만민에게 가는 길입니다. Один иностранец может идти ко всем народам.
사실 우리 그레이스 선교사님도 굉장히 머리 좋으신 분이에요. 실력이 있으신 분이고. И Грейс, миссионер Грейс, он, получается, голова сосредоточенного. 그러니까 모든 족속에 갈 수 있는 건 딱 한 사람이면 돼요. 한 사람. 제자 한 사람. И среди всех, получается, один человек. 왜냐 그 한 사람이 한 나라와 한 지역을 살리게 돼요. Один человек может спасти одну страну и один район. 자, 말씀드렸다시피 고린도 지역에 고린도 교회를 사역을 하는 자로 아볼로가 파송을 받습니다. И в Коринфе была поставлена Коринфская церковь, и Аполлос получил направление в этой церкви. 그러니까 이 다민족 인재 한 사람이 사역을 이어서 할 수가 있어요. Иностранец, он может вести такое служение. 그래서 고린도전서에 보게 되면 아볼로파냐 바울파냐 막 이런 교회 안에 막 이걸로 싸워요. 그러니까 어느 정도 두 사람이 영향력이 있었던 거지. Если посмотреть в Коринфах, то, получается, идет как бы вот борьба между Коринфской церковью и церковью Павла. 그 바울이 뭐라고 하냐면 나를 통해 세워졌지만 이 사역의 전반적인 것들을 지금 응답받고 있는 아볼로기 때문에 사실 우리가 동역자다 이렇게 얘기해요 바울이. И Павел, он объясняет об этом человеке из-за того, что этот человек принял Евангелие, примите его так же, как и меня, чтобы он стал помощником вам. Помогите ему. 그래서 저는 본부 말씀 듣고 이 말씀을 이렇게 묵상하면서 준비하는데 야 어떻게 이거를 우리 교회가 이렇게 한 사람을 모시고 와서 선교사를 준비시켜서 야 파송을 했나 내가 이걸 조금 더 디테일하게 좀 들어봐야겠다라는 생각이 들었어요. 예전까지는 그걸 별로 안 들었거든요 저는. И слушая, читая слово и размышляя над этим словом, я стал думать о том, что каким образом этот человек, он так получил направление на миссионерство и там находился. 그러니까 이걸 알았던 브리스길라 아굴라는 바울과 함께 회당으로 들어가요. 계속 후대에 대한 18장 4절에. И Прискилла Акила говорится о том, что 18 глава 4 стих говорится, что они заходили в синагоги. 근데 우리가 지금 학교가 연결됐잖아요. 학교가. То есть были связь со школой. 야 그래 일단 이 선교지의 인재를 우리가 좀 찾아야겠다는 생각이 들더라고요. И получается о том, что таким образом они вели вот эту миссионерскую деятельность на этом месте. 이 선교지에 제가 이제 우리가 인재를 찾을 수 있는 방법 이상하게 그 교장 선생님과 그 목사님이 자기 학교에 대해서 저한테 가장 먼저 계속 설명했던 게 그 장학제도에 대해서 설명을 많이 했어요. И сейчас точно так же миссионеры и лидеры простых верующих, то есть точно передали вот эту систему. 그러니까 우리 학교는 그러니까 이게 외국 선교지의 그 단체에서 후원을 받았다라는 건지 본인 자체적인 장학으로 된 건지는 제가 확인해 봐야 되겠지만 장학금으로 학생이 공부를 해서 우리 학교 교사가 된 애들이 많다라는 얘기를 하고 저한테 소개도 해주고 하셨어요. И получается, за то, что конкретно вот такие были учителя, которые собрали и смотрели на это все в школе, они собирали таких учеников и передавали им. 그래서 제 프로필 사진을 보면은 그 지터 여동생 밑에 앉아 있는 분도 장학금을 받아서 이 사람이 공부를 마쳐서 대학도 마무리하고 이제 우리 학교 교사가 됐다 이렇게 소개를 해주셨거든요. И человек, который находился под Титом, тоже, он, получается, тоже встретился, получил конкретное образование, точно было передано ему, и он тоже был направлен на это. 그래서 더 나아가서 우리가 그 현지에 있는 제자와 가족을 삼는 이런 부분을 한번 어제 말씀을 들으면서 좀 준비를 해봐야겠다라는 생각이 들었어요. 이야기를 나눠보면서. И получается, имея вот это, вот, необходимо не только чтобы были ученики, которые выходят, но точно так же местные, которые на местах. 왜냐하면 이미 우리는 세부 선교회도 있고 또 교회도 있고 또 237의 마음 담은 중직자분들도 계시기 때문에
이 부분이 기도하면서 좀 준비를 해봐야겠다라는 생각이 들었어요. И те, которые выходят за рубеж ведут служение, и также внутри церкви, и на местах действия, вот так вместе собираются, и они проводят это служение. 그래서 당장의 어학연수는 너무 지금 1, 2월에는 너무 촉박하고 이제 이걸 내년으로 차근차근 준비하면서 우리 한국 랩런트를 위해서 준비하고 만약에 내가 2월에 1월에 들어가게 된다면 그 학업과 그 교장 선생님과 소통을 해서 학업과 그리고 언약 이것이 좀 준비된 랩런트들을 좀 미팅하는 그런 시간들을 좀 가져야겠다라는 생각이 어제 말씀 들으면서 마음에 담기게 됐어요. И что необходимо нам объять это в сердце для того, чтобы ремнантов понемножку готовишь, и через образование, и через завет, для того, чтобы они входили в эти места действия и даже австралии учителей. 왜냐하면 아볼로도 언변이 굉장히 좋고 성경에 능통한 자다 이렇게 기록되어져 있기 때문에. И получается, он тоже написано о том, что он тоже был таким важным, который передал это Евангелие. 그 정도뿐만이 아니라 이제 좀 걸러야 되는데 어떻게 걸으냐 미션을 좀 전달해야겠다라는 생각이 들었어요. И среди всего этого, что они сделали, они передали миссию. 네가 이제 이건 제 생각이야. 네가 한국어를 좀 공부해봐라. И мои мысли о том, что делать, ты учи корейский язык. 왜냐면 요즘은 필리핀 애들도 한국말을 현지에서 읽을 줄 아는 애들이 많아요. И на Филиппинах те, кто читает на корейском языке, таких много. 그래서 이게 온라인으로라든지 한국인들과 소통할 수 있는 어떤 한국어 수업이라든지 좀 지속적으로 연결되어져서 이런 인재들을 좀 찾을 수 있는 시작을 좀 해봐야 되지 않겠나라는 생각을 좀 하게 됐어요. И думая о том, что утверждаюсь в том же, что обучая вот этому корейскому языку, имея вот эту систему постоянства, можно потихоньку по одному находить. 왜냐하면 우리가 학교랑 연결이 안 됐으면 이게 불가능한데 학교 안에 있는 인재들을 우리가 좀 찾고 세울 수 있는 하나님 시간표를 주신 것 같다라는 생각이 들더라고요. И что, заходя в школу, и постепенно сейчас что необходимо, находить по одному такого и выявлять их. 그래서 제가 뭐 입양 이런 것도 좀 보니까 입양은 되게 어렵더라고요. 너무 어렵고. И вот это такая, она очень тяжелая. 근데 이제 우리가 선교적인 차원에서 어떤 후대를 세우고 살리고 그리고 지속적인 어떤 소통을 하는 부분은 충분히 237에서도 지금 온라인으로라든지 가능하기 때문에 이런 부분들을 좀 선교지에서 확인하고 인도받아야겠다라는 생각이 들었습니다. Я слышал, приходили такие мысли, что необходимо, чтобы был этот человек, который, получая водительство руководства Святого Духа, входил в эти места действия и выявлял на этих местах. 그래서 목사님도 이제 월요일 날 오후에 점심 이후에 이제 그 학교랑 이제 미팅을 잡아놨어요. И я слышал о том, что пастор после обеда, получается, собирает, в Zoom, получается, собирается, проводит собрание. 그래서 우리가 그 학교 안에 있는 인재들을 찾아서 세우고 살리는 그런 흐름들을 좀 준비해야 되겠다. 언약을 붙잡게 됐습니다. И таким образом готовится система для того, чтобы понемножку оживотворять, спасать такие места. 결론은 무엇이냐? 이걸 붙잡고 기도해 주시길 바래요. Ухватившись за это, нужно молиться. 예수님이 부활하시고 제자들에게 지속적으로 하나님 나라의 일에 대해서 공생의 기간 동안 얘기했는데 그 이후에 제자들의 행동은 다 동일합니다. 사도행전 1장 14절. Иисус что сделал? Он, собрав таких учеников, постоянно говорил о делах Божьего Царства и учил их этому. 오로지 기도에 힘쓰니라. Говорил о том, что нужно только молиться. 2장 1절 오순절 날이 이름에 그들이 다 한 곳에 모였더니. И Деяния 2:1 говорится, что в день Пятидесятницы. 2장 42절에 사도의 가르침을 받아 오로지 기도에 힘쓰니라.
И Деяния 2:42 говорится о том, что они усердствовали в молитве, получая учение апостолов. 그래서 우리가 세우고 세운 이 살린 이 다민족 한 사람이 그 인재가 차후에 선교의 문을 여는 중요한 키가 될 수 있습니다. И это является важным ключом для того, чтобы оживотворить одного иностранца. 그 언약을 붙잡고 기도하고 인도받고 선교 여정 가운데 있는 귀한 증인 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы стали свидетелями, держась за этот завет, получая водительство от Святого Духа. 사랑의 하나님 감사합니다. Живой Бог, благодарим Тебя. 다민족 인재를 찾아 키우고 세우는 귀한 은혜를 허락하여 주시옵소서. Дай нам находить среди миссионерства талантов, среди иностранцев. 그 인재가 고린도 지역 고린도 교회를 살리는 귀한 응답을 확인합니다. И пусть это станет важным миссионерством, через которое будут открываться двери миссионерства. 다민족 인재를 통하여 선교의 문이 회복되게 하여 주시옵소서. Восстановить двери миссионерства среди иностранцев. 지금도 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. Молюсь во имя живого Иисуса Христа.